Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kitab At-Tajwid Al-Muyassar. Kita masih di pembahasan terkait dengan tebal dan tipisnya yang disebutkan di pembahasan kita sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu wa ba'd. فآخر ما درسنا هو الكلام عن التفخيم والترقيق. عرفنا في درسنا السابق التفخيم وتعريفه ومراتبه، وأيضا عرفنا الترقيق وتعريفه، ثم أخذنا أن الحروف تقسم إلى أقسام. أخذنا القسم الأول منها وهي الحروف مفخمة مطلقا ومراتب التفخيم، ثم أخذنا الحروف المرققة مطلقا وأخذنا بعض التنبيهات في ذلك. واليوم إن شاء الله نشرع في القسم الثالث وهو الكلام على الحروف المرققة تارة والمفخمة أخرى، فهي حروف دائرة بين التفخيم والترقيق. Telah kita masuk dan mengambil di pelajaran yang telah lewat antara pembahasan yang dibaca tipis dan dibaca tebal. Kita telah mengambil jenis yang pertama, huruf yang selalu dibaca tebal. Huruf yang selalu dibaca tebal di setiap keadaannya. Dan kita sudah ambil tingkatannya, tingkat ketebalannya. Juga kita sudah ambil yang kedua, huruf yang selalu dibaca tipis. Huruf yang selalu dibaca tipis di pembahasan juga yang telah lewat. Adapun di hari ini kita akan masuk di pelajaran yang ketiga, yaitu berbicara tentang huruf yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Qala muallifu الثالث الكلام على الحروف المرققة تارة والمفخمة أخرى. هذا هو القسم الثالث من الحروف العربية، وهي الحروف المرققة في أحوال ومفخمة في أحوال أخرى. قال وهذه الأحرف ثلاثة، التي تفخم تارة وترقق تارة هي ثلاثة أحرف فحسب: الألف المادية، واللام من لفظ الجلالة خاصة. إذن ليس الكلام عن كل لام، إنما هو يخص لام لفظ الجلالة. الحرف الثالث والراء. إذن هذه الحروف الثلاثة هي الأحرف التي تفخم تارة وترقق تارة: الألف المادية، واللام من لفظ الجلالة خاصة، والراء. Kata penulis yang ketiga adalah al-kalam 'alal hurufil muraqqaqah taratan, berbicara tentang huruf yang kadang dibaca tipis dan yang dibaca tebal pada kali yang lain, di waktu yang lain. Ini sekarang beliau akan berbicara tentang keadaan ini, yaitu huruf yang memiliki dua keadaan. Memiliki dua keadaan. Kata beliau, huruf ini, kata beliau, yaitu tiga huruf ini akan dibaca dengan dua keadaan nanti ke depan, yaitu yang pertama huruf alif yang mat. Jadi bukan semua alif, tapi alif yang mat. Alif yang mat ini nanti akan disebutkan, dia kadang dibaca tipis, kadang dibaca tebal. Demikian pula secara khusus huruf lam dari lafdzul jalalah. Huruf lam dari lafaz apa? Allah. Huruf lamnya itu kadang ada saatnya dia dibaca tipis dan ada saatnya dia dibaca tebal. Ini dua huruf. Yang ketiga adalah huruf ro. Nanti ada saatnya huruf ro ini dibaca tipis dan ada saatnya dia dibaca tebal.
حكم الألف، هذا هو الحرف الأول من هذه الأحرف الثلاثة. وحكم الألف أنها تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا، فإذا كان الحرف الذي قبلها مفخما فخمت، مثل قال. لاحظ الألف سبقت بحرف القاف، والقاف أحد حروف الاستعلاء، إذن حرف مفخم، فحكم الألف أن تفخم قال. وهكذا طال، لاحظ الألف سبقت بحرف الطاء، وحرف الطاء حرف من حروف الاستعلاء فهو حرف مفخم، فالألف أيضا تفخم لذلك. قال وإذا كان مرققا رققت، وإذا كان أي الحرف الذي قبل الألف مرققا رققت، نحو ناعمة. لاحظ الألف هنا سبقت بنون، النون حرف مستفل مرقق، فحكم الألف أن ترقق ناعمة. وهكذا عالية، الألف هنا سبقت بحرف العين، والعين حرف مرقق، فحكم الألف أن ترقق. إذن حكم الألف أنها تابعة لما قبلها، إن سبقت بمفخم فخمت، وإن سبقت بمرقق رققت. Yang pertama, kata beliau, dari 3 huruf tadi, yaitu hukum alif. Dia adalah tabi'atun lima qablaha. Ini pernyataan penting. Alif itu ikut dengan huruf sebelumnya. Alif itu ikut dengan huruf sebelumnya. Tafkhiman wa tarqiqan. Dilihat dari dibaca tebalnya atau dibaca tipis. Jadi ikut huruf sebelumnya. Fa idza kana al-harful ladzi qablaha, jika huruf yang sebelumnya adalah dibaca tebal, fukhimat, maka dia juga dibaca tebal. Jadi kalau huruf sebelum akhir itu adalah, sebelum alif itu adalah huruf yang dibaca tebal, maka alifnya akan dibaca tebal. Seperti beliau contohkan 2, ada kata qala, perhatikan, ada alif, sebelumnya ada qaf. Qaf huruf tebal, sehingga alifnya dibaca tebal. Kemudian juga contoh yang kedua, qala, perhatikan alif, sebelum alif apa? Huruf to. Huruf to itu huruf apa? Tebal. Huruf tebal, sehingga dia dibaca tebal. Dan jika wa idza kana muraqqaqan ruqiqan, jika huruf sebelum alif itu adalah huruf tipis, huruf yang dibaca tipis, maka alif juga dibaca tipis. Alif tidak ditebalkan. Seperti contohnya adalah na'imah, ini ada alif, sebelum alif ada huruf apa? Nun. Iya, huruf nun, huruf yang dibaca tipis, sehingga tidak ditebalkan kalau alif terletak setelahnya. Demikian pula contoh yang kedua, aliyah, ini huruf ain. Ain itu termasuk huruf apa? Yang dibaca tipis, sehingga ketika ada alif setelahnya, alifnya juga dibaca tipis. إذا نسمع منكم أداء الألف المفخمة وهكذا الألف المرققة. Kita dengar dari kalian pengucapan alif yang dibaca tebal dan alif yang dibaca tipis. قال نبه طبعا أعلى مراتب التفخيم كما مر معنا. طال هذه الألف المفخمة. أما المرققة ناعمة. وانتبه، كثير منا يقول نا، لا، هذه هيئة التفخيم. ناعمة عالية جميل. حكم اللام والحرف الثاني من الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة. يقول تفخم اللام
من لفظ الجلالة. إذا الكلام عن لام فقط في لفظ الجلالة كما مر معنا خاصة، ولا تغلظ ولا تفخم اللام في غير ذلك إلا عند بعض الرواة في بعض طرقه. فيقول هنا تفخم اللام من لفظ الجلالة الواقع بعد فتح. إذا لفظ الجلالة إن سبق بفتح فحكم اللام التغليظ التفخيم، نحو شهد الله، شهد الله، الله. إذا لاحظ أن لام لفظ الجلالة هنا سبقت بفتح فحكمها التغليظ التفخيم، أو ضم كذلك إن سبقت اللام لام لفظ الجلالة بضم فكذلك حكمها التفخيم. نصر الله، انتبه هذه فتحة ليست مرادها، ليست مرادها. ويقول أو ضم فيمثل بضم إذا جاء نصر الله، فعدل هذه الملاحظة. Kata beliau, sekarang hukum lam, yaitu yang kedua, huruf yang kedua yang kadang dibaca tipis, kadang dibaca tebal, adalah huruf lam. Lam ini dia dibaca tebal dari lafzul jalalah, dari lafaz Allah, itu jika terletak setelah fathah. Jika ada lafaz Allah, kemudian sebelumnya adalah fathah, maka dia dibaca tebal, lamnya. Dibaca tebal, lamnya. Seperti contoh, syahidallah. Ini lafaz Allahnya dibaca tebal. Ya. Ini tempat pertama. Jika ada lafzul jalalah terletak setelah fathah, maka dia dibaca tebal. Atau dom. Jika ada lafzul jalalah setelahnya ada lafaz, setelahnya dom, sebelumnya dhammah. Jadi ada sebelum lafzul jalalah itu ada dhammah. Ada dhammah, maka lafaz Allah itu dibaca tebal. Dan contoh penulis tentunya itu salah ya, kita ganti dengan yang di dhammah. Kita ganti dengan yang di dhammah. Di lafaz Nasrullah, bukan Nasro. Kita ganti dengan yang di dhammah karena kita mau mencontohkan ada dhammah kemudian setelahnya adalah lafzul jalalah. Diganti dengan ayat idza jaa nasrullah. قال وترقق أي اللام من لفظ الجلالة إذا وقع لفظ الجلالة بعد كسر، نحو بسم الله. لاحظ لام لفظ الجلالة سبقت بكسر فحكمها الترقيق، وهكذا بالله كذلك سبقت بكسر. قال الحافظ ابن الجزري في مقدمته وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم. إذن لام لفظ الجلالة إن سبقت بفتح أو ضم فحكمها التفخيم. ومتى ترقق؟ فيما عدا ذلك، وذلك إن سبقت بكسر. ثم مثل بمثال كعبد الله. Kata beliau berkata ya penulis dan dibaca tipis. Ya dibaca tipis lafaz Allah itu huruf lamnya dibaca tipis jika dia terletak setelah kasro. Jika lafzul jalalah terletak setelah kasro, maka dia dibaca tipis lamnya. Dibaca tipis lamnya seperti dicontohkan bismillah, billah. Ini ada lafzul jalalah setelah kasro, maka dia dibaca tipis. Ya, tidak dibaca tebal lamnya, tidak dibaca tebal lamnya. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnul Jazari rahimahullah dalam muqaddimahnya, wa fakhimil lam min asmillah. Tebalkanlah lam dari nama Allah. Tebalkanlah lam dari nama Allah. An fathin jika terletak setelah fathah, au dhammin atau setelah dhammah. Artinya selain itu berarti tipis. Selain itu berarti dibaca tipis. Seperti beliau contohkan ke Abdullah ini yang dibaca tebal. نسمع منكم أداء اللام
المغلظة من لفظ الجلالة وكذا المرققة، وننتبه عندنا ملاحظات على ذلك. Kita dengarkan dari kalian cara mengucapkan lafaz Allah ini ketika tebal dan ketika tipis. Syahidallah. جميل جميل. إذن لاحظ أنك مهما مددت فيستمر التفخيم، يستمر التفخيم مع المد، لأن الألف التي نسمعها في لفظ الجلالة قد مر معنا حكمها أنها تابعة لما قبلها فهي مفخمة، فلا ترقق آخر الألف. وانتبه أخيرا للهاء، فهي حرف مرقق كما مر معنا في الدرس السابق. فمن الخطأ أن تقول الله، هنا الألف أولها مفخم وآخرها مرقق، هذا غير صحيح. أو تفخم الهاء الله، هذا كذلك تفخيم للهاء. Kata beliau tadi dicontohkan ucapan syahidallah, ya. Perhatikan antum mengucapkan alifnya. Jadi alif itu harus hati-hati dibilang dia ketika dibaca tebal di awal maka dia sampai akhir, sampai selesai alif akhirnya. Karena alif kan sudah lewat bersama kita. Dia bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Ya, sini dibaca tebal. Maka harus tebal sampai akhir. Terus perhatikan di haknya. Haknya jangan ikut tebal. Ya, haknya jangan ikut tebal karena dia adalah tipis setelahnya. إذا نعيد مرة أخرى على وجه الصواب. شهد الله، نصر الله، نصر الله. جميل. المرققة بسم الله، بسم الله، بالله. ننتبه لأنه كثيرا ما نسمع إيش التفخيم في لام لفظ الجلالة وحقها الترقيق في مثل هذا. أعوذ بالله، لا هذا إيش تفخيم وحقه الترقيق. بسم الله هكذا، بالله. نعيد مرة أخرى. بسم الله. جميل. يعني الصوت الجماعي على وجه الصواب، لكن الفرادة الله أعلم. طيب، الحرف الثالث هو الحرف الأخير من الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة. يا إلهام، ما هو الحرف الأول مما يفخم تارة ويرقق تارة؟ الألف. ما يحتاج إلى أن تتردد. الألف، أخذنا اللام. الحرف الثالث هو الراء. يقول حكم الراء: للراء أحكام في حال الوصل تختلف عنها في حال الوقف عليها. إذن الراء هي من الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة، لكن بقي دقيقة من الدقائق التي تختص بها الراء، أن حكمها في الوصل أحيانا يختلف عن حكمها في الوقف. أن الراء حكمها في الوصل أحيانا يختلف عن حكمها في الوقف. فلذا سنأخذ الآن أحكام الراءات على قسمين: راء موصولة أي حال الوصل، ثم سيأتي معنا الراء الموقوف عليها، لأن حكم الراء كما قلنا في الوصل قد يختلف عن حكمها في الوقف. وهذا هو الترتيب في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، التجويد الميسر. فسنقرأ إن شاء الله ثم نقرأ ترتيبا غيره. Kita ambil lagi huruf yang ketiga, kata beliau, setelah tadi kita praktek dan selesai dari huruf pertama dan huruf kedua. Sekarang huruf ketiga, yaitu hukum seputar ro. Jadi ro ini termasuk huruf yang kadang dibaca tipis, kadang dibaca tebal. Untuk ro, ahkam
dia memiliki hukum-hukum. Dia memiliki hukum-hukum. Ketika dalam keadaan dibaca sambung itu berbeda, ya, ketika dalam keadaan dibaca waqaf atasnya. Ketika kita baca bersambung, ada perbedaan dengan hukum ro yang ketika kita baca apa? Waqaf, kita berhenti di atasnya. Jadi ada dua nanti berarti pembahasan. Ada pembahasan ro ketika dia dibaca bersambung dan ada hukum ro ketika dia dibaca berhenti. Kita akan baca apa yang penulis susun di sini, ya, yang beliau urutkan pembahasannya. واحد إذا كانت موصولة، سنأخذ القسم الأول أو الحالة الأولى وهي الراء، حكمها حال وصلها، فإنها ترقق في حالتين. إذن حال الوصل ترقق في حالتين، الأولى أن تكون مكسورة. إذن حكم الراء المكسورة وصلا الترقيق، سواء أكان الكسر أصليا مثل رجال. الكسرة في الراء في كلمة رجال كسر أصلي، كسر أصلي لازم. وهكذا والغارمين والفجر وليال حال الوصل. أم عارضا أي الكسر أصليا، أم عارضا كسر عارض، مثل وأنذر الناس، هذه الراء كسرها عارض لالتقاء الساكنين، التخلص من التقاء الساكنين ولا فرق. إذن الراء المكسورة حال الوصل حكمها الترقيق بغض النظر هل الكسر أصلي أو كان الكسر عارضا. قال فالراء المكسورة ترقق مطلقا بدون قيد أو شرط. إذن الحالة الأولى من الراءات حال الوصل المكسورة وحكمها الترقيق. Yang pertama adalah jika dia dibaca sambung. Jika ro-nya dibaca sambung. Kata beliau, dia yaitu ro dibaca tipis dalam dua keadaan. Ketika dia dibaca sambung. Ketika dia dibaca sambung, maka ro-nya dibaca tipis pada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, antakuna maksuratan, ro-nya itu di kasro. Ketika ro-nya berkasro dan dia dibaca sambung, maka dia dibaca tipis. Sama saja, apakah kasronya asli memang sudah ada dalam kata itu, huruf itu namanya kasronya asli. Ya, seperti rijal, lihat ro-nya di harokat ro-nya di kata rijal di kasro, itu sak kasro asli. Demikian pula wal qarimin, rimin, ri itu kasronya apa? Asli. Wal fajri, ini ro-nya kasronya apa? Asli. Dibaca sambung dengan setelahnya. Am arid, am arido, atau kasronya arid, muncul karena sebab. Asalnya tidak kasro, tapi ada di kasro karena ada sebab. Nah ini juga sama, dia dibaca tipis seperti wa andirin nas. Ini kata asalnya ro-nya tidak berharokat, andir. Ro-nya tidak berharokat. Kemudian dikasih harokat kasro karena ketemu dua sukun. Karena ketemu dua sukun. Berarti ini sukunnya arid. Maka sama saja ro itu ketika dia di kasro. Ketika dia di kasro dan dibaca sambung, apakah kasronya asli atau kasronya muncul karena ada sebab, maka dia dibaca tipis mutlaqo. Dia dibaca tipis secara mutlak. Tanpa koid, tanpa syarat. Tanpa ada ketentuan khusus. Tanpa ada syarat. الثانية حالات الراء الموصولة المرققة أن تكون ساكنة. إذن هناك راءات ساكنة مرققة، لكن هناك شروط. قال ولا بد في ترقيق الراء الساكنة من شروط أربعة. إذن هذه الشروط الأربعة إن وجدت فإن الراء الساكنة ترقق. ما هي؟ شرط أول أن يكون ما قبل الراء مكسورا.
راء ساكنة وقبلها كسر. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الكسر أصليا. إذن راء ساكنة قبلها كسر، هذا الكسر أيضا نشترط فيه أن يكون أصليا. الشرط الثالث أن يكون الكسر متصلا بالراء، أن يكون الكسر متصلا فلا يفصل بين الكسر والراء فاصل. الرابع ألا يقع بعد الراء حرف استعلاء مفتوح في كلمة واحدة. إذن الشرط الرابع ألا يقع بعد الراء أحد حروف خص ضغط قض، وكذلك مفتوح، يعني ما هو أي حرف استعلاء، يشترط أن يكون مفتوحا، لأنه إن وقع حرف استعلاء مفتوح خرج هذه الكلمة عن حكم الترقيق أيضا في كلمة واحدة. إذا نعيد الشرط الرابع ألا يقع بعد الراء حرف استعلاء أحد حروف خص ضغط قض مفتوح، لا يقع حرف استعلاء مفتوح في كلمة واحدة، لأنه قد يقع لكن في كلمة أخرى وهذا لا يؤثر، لا يغير الحكم. نحن نتحدث عن حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة، في نفس الكلمة. قال بعد ذلك فإذا استوفت الراء الساكنة هذه الشروط الأربعة مجتمعة، لا بد أن تكون كلها موجودة، وجب ترقيقها نحو شرعة. لاحظ هذه راء ساكنة، جميل، قبلها كسر، جميل، هذا الشرط الأول. أصلي، الشين كسرها أصلي ليس كسرا عارضا، هذا الشرط الثاني موجود. الشرط الثالث متصل بالراء، لا يوجد فاصل بين كسرة الشين والراء، إذا الشرط الثالث موجود. الشرط الرابع لاحظ ماذا بعد الراء الساكنة؟ عين، إذا حرف استفهام، لم يقع بعد الراء حرف استعلاء، إذا حكم الراء هذه أن ترقق فنقول شرعة. وهكذا الفردوس، لاحظ راء ساكنة قبلها كسر أصلي متصل ولم يقع بعد الراء حرف استعلاء، فالدال حرف مستفل. Kemudian kata beliau yang kedua dari hukum ro ini yang dibaca tipis ketika dia disambung, yaitu dia sukun, ro-nya sukun. Ro-nya tidak punya harokat, dia sukun. Tapi beliau katakan wala budda fit tarqiqir ro sakinah min syurut arba'ah. Nah, kalau ini ada syaratnya. Harus dalam baca tipis ro yang sukun ini 4 syarat terpenuhi. Jadi ketika ro sukun dia dibaca tipis tapi dengan 4 syarat, dan 4 ini harus semua terpenuhi. Syarat pertama ayakuna ma qabla ra'i maksura. Huruf sebelum ro itu harus dikasro. Jadi dibaca tipis ro-nya, ada ro sukun. Dia dibaca tipis dengan syarat pertama, huruf ro-nya dikasro, tapi sebelum huruf ro-nya disukun. Sebelum ro yang disukun itu hurufnya dikasro. Dia berharokat kasro. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ayakunal kasru aslian. Kasronya harus asli, bukan kasro yang muncul karena ada sebab. Kasronya harus kasro asli. Itu syarat kedua. Ya, jadi dia berharokat kasro sebelumnya, tapi kasronya asli. Syarat ketiga, kasronya itu harus bersambung langsung dengan ro. Artinya tidak ada pemisah antara ro sukun dengan huruf yang di kasro itu. Bersambung langsung dengan ro. Setelah huruf yang berkasro itu langsung ada siapa? Ro sukun. Ini syarat ketiga. Syarat keempat, alla yaqa'a ba'da ra'i harfu isti'la maftuh. Tidak terletak setelah ro-nya itu, huruf setelah ro. Huruf setelah ro-nya itu bukan huruf isti'la yang berfathah, bukan huruf isti'la, yaitu bukan huruf khusodoktin, bukan huruf kho, bukan huruf sod, bukan huruf dot, bukan huruf goin,
bukan huruf to, bukan huruf qaf, bukan huruf do. Setelah huruf ro sukun. Setelah huruf ro sukun itu bukan salah satu dari huruf apa? Isti'la. Semuanya huruf istifal. Selain huruf isti'la. Setelahnya dalam satu kata. Ini penting juga kata beliau. Karena kalau beda kata tidak berpengaruh. Kalau beda kata tidak berpengaruh. Ya, harus ini huruf isti'lanya dalam satu kata itu yang berpengaruh. Ya, kalau beda kata maka ini tidak ada pengaruhnya. Kemudian kata beliau faidah taufatil ro ar-ro as-sakinah hadis surut. Jika ro yang sukun terpenuhi, istaufat terpenuhi syarat-syarat ini semuanya 4 tadi, maka wajib dibaca tipis ro-nya. Kalau ada ro sukun sebelumnya di kasro, kasronya asli bersambung langsung dan setelahnya bukan huruf isti'la yang di fathah, maka wajib dibaca tipis ro-nya. Seperti dalam contoh syir'ah, perhatikan itu huruf ro sukun sebelumnya ada kasro, ya, ro sukun sebelumnya ada kasro, terpenuhi berarti syarat pertama. Sukunnya itu itu sukun asli. Sukun asli berarti terpenuhi syarat kedua. Kemudian sukunnya bersambung langsung dengan ro, berarti terpenuhi syarat yang ketiga. Terus setelah huruf ro bukan huruf isti'la, kan ini huruf ain. Huruf ain termasuk huruf apa? Istifal, bukan huruf isti'la. Tidak masuk dalam khusodoktin, tidak masuk. Iya, berarti di sini dia dibaca tipis wajib. Demikian pula contoh al-firdaus. Al-firdaus, lihat perhatikan ada huruf ro sukun. Sebelum ro ada apa? Kasro. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian kasronya apa? Asli. Terpenuhi syarat kedua. Kemudian kasronya bersambung langsung dengan ro. Berarti terpenuhi syarat ketiga. Syarat keempatnya setelah huruf ro sukun itu bukan huruf isti'la. Karena huruf dal termasuk huruf apa? Istifal. Tidak masuk dalam huruf apa? Isti'la. Tidak masuk dalam huruf isti'la. Maka di sini ro-nya wajib dibaca tipis. قال وتفخم الراء في غير هاتين الحالتين. إذن الراء الموصولة ترقق في حالتين وتفخم فيما سوى ذلك. ننظر كم عدد الحالات التي تفخم فيها الراءات على ما ذكر ذلك المؤلف. قال فتفخم إذا لم تكن مكسورة بأن كانت مفتوحة. هذه الأولى. الراء المفتوحة حكمها التفخيم نحو ربنا. لاحظ راء ربنا. أو مضمومة مثل رسل. هذه الثانية تكون الراء مضمومة. رسل حكمها التفخيم لأنها مضمومة. Kemudian kata beliau, ditebalkan ro-nya pada selain dua keadaan tadi. Jadi antum hafal dua keadaan tadi, itu wajib dibaca, itu yang dibaca tipis. Selain itu maka dibaca tebal. Selain itu maka dibaca tebal ro-nya. Kita lihat apa yang disebutkan oleh penulis, berapa bentuknya selain yang dua tadi. Kata beliau dibaca tebal, yaitu ro-nya jika tidak di kasroh. Dibaca tebal ro-nya jika tidak di kasroh. Yaitu maksudnya tidak di kasroh. Satu, jika dia di fathah. Dia di fathah maka dibaca apa? Tebal. Seperti Rabbana. Ini ro-nya di fathah. Maka dibaca tebal. Atau di dhammah. Ini kedua. Ini tempat kedua dibaca tebal. Ketika ro-nya berharokat apa? Dhammah. Dibaca tebal. Seperti rusul. Seperti rusul. Ini ro-nya dibaca tebal karena dia di dhammah. وتفخم كذلك إذا كانت ساكنة ولم تستوف شروط الترقيق المتقدمة.
مر معنا شروط 4، فإن لم تتحصل هذه الشروط أو بعضها فإن حكمها التفخيم بأن سكنت بعد فتح. إذن هذه الثالثة من حالات التفخيم، ساكنة وقبلها إيش؟ فتح. برق، لاحظ راء ساكنة وقبلها فتح فحكمها التفخيم، هذه الثالثة. أو بعد ضم، سكنت بعد ضم، نحو القرآن، لاحظ راء ساكنة وقبلها ضم، حكمها أيضا التفخيم. إذن هذه الرابعة من حالات التفخيم. Kemudian kata beliau, dan dibaca tebal juga seperti itu jika dia sukun. Jika dia sukun dan tidak terpenuhi syarat-syarat yang dibaca tebal yang lewat. Yang lewat kan ada juga dia ro-nya sukun. Cuman dia dibaca tebal. Dengan syarat yang telah lewat. Ada 4 syarat kan sebelumnya. Kalau tidak terpenuhi 4 syarat itu, maka dia dibaca tebal. Dibaca tebal. Yaitu dengan dia disukun setelah fathah. Berarti kan tidak terpenuhi. Tadi kan sukun setelah kasroh. Sekarang kalau ada dia ro disukun setelah fathah. Ini dianggap tempat ketiga berarti yang dibaca tebal. Tempat ketiga yang dibaca tebal langsung. Ya seperti baru. Ini kata baru ini ada ro sukun. Sebelumnya harokatnya apa? Fathah. Maka ro-nya dibaca tebal. Ro-nya dibaca tebal. Au ba'da dhamm, atau setelah dhamma. Ada ro sukun tapi dia setelah apa? Dhamma. Ini juga dibaca apa? Tebal karena tidak setelah kasroh sebelumnya. Seperti Al-Qur'an ini ada huruf ro sukun sebelumnya ada qaf. Qafnya berharokat apa? Dhamma. Berharokat dhamma. Maka dibaca tebal. قال أو سكنت بعد كسر إلا أنه عارض ابتداء، نحو ارجعي، هذه راء ساكنة وقبلها كسر حال الابتداء، نقول إي هذا كسر لكنه كسر عارض، لكنه كسر عارض فتفخم الراء. إذن هذه هي الحالة الخامسة، الحالة الخامسة من حالات التفخيم. قال أي في حال الابتداء بهمزة الوصل فقد عرض الكسر للابتداء بهمزة الوصل. همزة الوصل هي عارضة فكذلك حركتها. ثم قال أو سكنت كذلك بعد كسر عارض وصلا، تلك ابتداء وما أخذناه الآن وصلا، نحو أمر تابوا، لاحظ هذه راء ساكنة وصلناها بما قبلها فتحركت الميم بكسرة عارضة، هي ساكنة لكنها حركت بالكسر لالتقاء الساكن. إذن هذه كسرة عارضة، راء ساكنة سبقت بكسرة عارضة، سبقت بكسرة عارضة، فإن حكمها كذلك التفخيم. قال أو سكنت بعد كسر أصلي إلا أنه غير متصل بالراء، نحو الذي ارتضى، فكسرة الذال في قوله الذي، هذه الكسرة الذي، فكسرة الذال مع كونها أصلية إلا أنها منفصلة عن الراء فحكمها كذلك التفخيم. لاحظ ما هي أو ما هو الأمر الذي يجعل هذه الأمثلة الثلاثة مشتركة في أمر واحد بينهما اتفاق بينهما اشتراك؟ هذا الأمر هو همزة الوصل. لاحظ المثال الأول سبقت بهمزة الوصل، المثال الثاني سبقت بهمزة وصل، الثالث كذلك سبقت بهمزة وصل، فنستطيع أن نجعل هذه الحالات الثلاث حالة واحدة فنقول أن تسبق الراء الساكنة بهمزة وصل فحكمها التفخيم ابتداء أو وصلا. Baik, tempat berikutnya termasuk yang tidak terpenuhi syarat tipis dan dia dibaca tebal. Dia disukun setelah kasroh
tapi kasronya arid, bukan asli. Kan tadi kasronya harus apa? Asli. Sekarang kasronya arid, muncul karena ada sebab. Kalau seperti dia ibtidaan, jika dia di awal. Seperti kata irji'i. Ini ada ro sukun kan? Ro sukun. Sebelumnya ada kasro. Kasronya i. Kasronya apa? I. Tapi kasro i ini bukan asli. Bukan asli. Ini sukun di awal namanya. Ini di awal. Yaitu ketika keadaan dia diawali dengan hamzah wasol, maka tentunya muncul kasroh karena mau membaca hamzah wasol. Karena mau membaca hamzah wasol. Ini keadaan bisa dianggap keadaan kelima. Ro itu dibaca tebal padahal dia sukun dan diawali oleh apa? Kasroh. Cuman kasrohnya apa? Bukan asli. Kasrohnya arid. Iya, kasrohnya arid. Keadaan berikutnya, keadaan keenam, atau dia disukun. Kadalik seperti itu juga. Disukun juga seperti itu. Ba'da kasrin, setelah kasro, arid kasronya muncul karena ada sebab. Tapi wasla ketika dia baca apa? Sambung. Ketika dia baca sambung. Intinya nanti ini bisa dijadikan satu kaidah dengan yang telah setelahnya. Berarti intinya adalah kasronya adalah bukan kasro asli. Tapi bedanya dengan yang pertama tadi di awal. Kalau sekarang di tengah. Di tengah. Seperti ya amir tabu. Kata amir tab. Asalnya disukun itu. Tapi karena ketemu dengan sukun setelahnya. Akhirnya diharokati dengan apa? Kasro. Berarti kasronya asli atau muncul karena sebab? Ya muncul karena sebab. Iya. Maka jadi di sini ro-nya dibaca tebal. Walaupun terletak setelah kasro. Karena kasronya tidak asli. Sabir kasronya tidak asli. Keadaan berikutnya juga. Atau dia disukun setelah kasro asli. Atau dia disukun setelah kasronya asli. Illa annahu. Hanya saja dia ghair muttasil birro. Ini masalahnya. Ada ro sukun setelah kasro asli. Hanya saja kasronya tidak sambung langsung. Tadi kan kasronya harus apa? Asli dan bersambung langsung. Jadi kalau kasronya asli tapi tidak langsung setelahnya huruf ro. Maka juga ro-nya dibaca tebal. Ro-nya dibaca apa? Tebal, tidak terpenuhi syarat. Seperti alladzi irtadha. Ini alladzi kasro. Terus ro sukun. Cuman tidak langsung. Antara ro dan kasro itu ada huruf. Ada apa? Huruf. Sehingga walaupun asli kasronya tetap dibaca apa? Tebal. Kata penulis, fakasrul dzal ma'kauniha asliyah. Maka kasronya huruf dzal padahal dia asli. Illa annaha munfasilah anir ro. Hanya saja dia terpisah. Hanya saja dia terpisah dari ro. Sehingga dia tidak dibaca tipis. Tapi dibaca apa? Tebal. يقول بعد ذلك من حالات التفخيم أو سكنت بعد كسر أصلي متصل بالراء. كسر أصلي متصل بالراء. هذان شرطان مرا معنا في حالات الترقيق. لكن انتبه، هي 4 شروط لم ترد كلها هنا، إنما ورد شرطان. قال إلا أن الراء وقع بعدها حرف استعلاء مفتوح متصل بها في كلمة واحدة. إذن اختل شرطان، فلذا فخمت الراء. ما الشرطان اللذان اختلا؟ الشرط الأول وقع بعدها حرف استعلاء مفتوح. الشرط الثاني في كلمة واحدة، فلذا فخمت الراء. قال وقد وقع ذلك في 5 كلمات في القرآن الكريم. إذن هذه الحالة تحفظ حفظا. مواضعها ما في قياس، لا نقيس عليها، هي 5 كلمات لا سادس لها. لاحظ الكلمة الأولى قرطاس، هذه راء ساكنة قبلها كسر، وهذا من أسباب الترقيق لأنه كسر أصلي متصل بالكلمة بالراء، لكن وقع بعد الراء
حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة ففخمت الراء. نقول قرطاس بلا خلاف بين القراء. وهكذا وإرصادا فرقه. انتبه، كلمة فرقه هذه ليست ككلمة أخرى ستأتي معنا فرق، تلك كلمة أخرى لها حكم آخر. هذه فرقه تحفظ حفظا. مرصادا لا بالمرصاد، فتفخم الراء الساكنة في كل ذلك، في كل أي في هذه الخمس كلمات. لماذا؟ لعدم استيفائها شروط الترقيق. ما هي شروط الترقيق التي مرت معنا؟ هي 4 شروط: أن تكون الراء ساكنة، قبلها كسر أصلي متصل بالراء، بعدها حرف، أن لا يرد بعدها حرف استعلاء مفتوح، وهذه ورد بعد حرف استعلاء. وكذلك أن لا يكون حرف الاستعلاء في نفس الكلمة، هذه الكلمات حرف الاستعلاء ورد بعدها في نفس الكلمة، فلذا فخمت. وهذه الحالة هي الحالة السادسة من حالات التفخيم. Kemudian kata beliau lanjutannya, atau dia sukun setelah kasro asli bersambung langsung dengan ro, hanya saja ro sukun itu setelahnya ada huruf isti'la yang di fathah dan bersambung langsung dengannya dalam satu kata. Ini masalahnya. Terpenuhi syarat sebelumnya. 2 syarat sebelumnya terpenuhi. Ro sukun sebelumnya kasro. Sebelumnya kasro. Kasronya asli. Terpenuhi 2 syarat. Tapi 2 syarat berikutnya tidak terpenuhi. Syarat berikutnya tidak terpenuhi. Yaitu setelahnya malah ada huruf apa? Isti'la dalam satu kata. Dalam satu kata. Maka ini dibaca tebal walaupun terpenuhi syarat. Cuman kata beliau, telah terjadi dalam hal ini fi khams kalimatin fil Qur'anil Karim, hanya pada 5 kata dalam Al-Qur'an. Ini dihafal. Tidak boleh dikiaskan, tidak ada kata lain. Yang terjadi seperti ini, ada huruf ro sukun, sebelumnya kasro asli, terus setelahnya ada huruf apa? Isti'la. Ini ada 5 kata dalam Al-Qur'an, dihafal, tidak boleh dikiaskan yang lain. Ini dihafal, tidak boleh dikiaskan yang lain. Yaitu kalimat apa? Kirtos. Perhatikan kirtos. Kata kirtos ini. Ro sukun sebelumnya apa? Kasro asli. Tapi masalahnya setelah ro sukun itu ada huruf apa? To, huruf isti'la. Maka ro-nya dibaca, ya, tidak dibaca tebal, tidak dibaca tipis. Tapi dia dibaca apa? Tebal. Demikian pula wa irsod dan ro-nya dibaca tebal. Kenapa? Padahal sebelumnya kasronya apa? Asli bersambung langsung dengannya. Cuma tidak terpenuhi syarat apa? Setelahnya adalah huruf isti'la sehingga dia dibaca tebal. Ini kalimat kedua. Kata ketiga, firqah. Ini kata firqah. Ini ro-nya dibaca tebal. Padahal dia terletak setelah kasro. Kasronya asli bersambung langsung dengannya. Hanya setelahnya apa? Huruf apa? Isti'la sehingga dibaca tebal. Ya, demikian pula kalimat mirsoda. Kalimat mirsoda ini ro-nya dibaca tebal. Padahal dia setelah kasro asli. Paham kan? Langsung dengannya. Cuman setelah ro sukun ada huruf apa? Isti'la sehingga dia dibaca tebal. Mirsoda. Demikian pula labil mirsod sama dengan tadi. Ya. Maka kata beliau dibaca tebal ro sukunnya pada semua ini. Dibaca tebal ro sukunnya pada semua ini. Li'adam istifaiha, karena tidak terpenuhi syarat-syarat at-tarqiq. Tidak terpenuhi syarat dibaca tipis. Syarat yang dibaca tipis yang telah lewat. Sebutkan kembali yang telah lewat. Yang pertama, harus ro-nya sukun sebelumnya apa? Kasro. Kasronya harus asli. Ya, dan kasronya harus bersambung langsung dengan ro. Terus setelah huruf ro tidak boleh ada huruf isti'la. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka dibaca tebal. Berarti ini adalah keadaan yang keenam. Jadinya keadaan yang keenam yang dibaca
tebal. قال الحافظ ابن الجزري في مقدمته ورقق الراء إذا ما كسرت. الراء المكسورة حكمها الترقيق، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، كذلك حكمها الترقيق إذا سكنت بعد كسر بالتفصيل الذي مر معنا. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، فإنها إن سبقت أو إن وقعت قبل حرف استعلاء فحكمها يختلف، 5 كلمات تفخم. أو كانت الكسرة ليست أصلا، كذلك إن كانت الكسرة التي سبقت الراء كسرة عارضة ليست أصلية فهذه أيضا تفخم ولا ترقق. Kemudian berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jazari rahimahullah, waraqqiqir ra, tipiskanlah ra. Tipiskanlah ra idza ma kusirat, jika dia berkasrah. Jika dia berkasrah. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Jika ra-nya kasrah tipiskan. Demikian pula kalau dia setelah kasrah ketika dia sukun. Ketika ra-nya sukun tapi dia terletak setelah kasrah dengan ketentuan yang telah lewat yang kita sebutkan, dia juga dibaca tipis. Illam takun min qabli harfi isti'la. Jika dia itu tidak terletak sebelum huruf isti'la. Karena kalau ra-nya sukun sebelumnya kasrah tapi setelahnya malah huruf isti'la, maka dia dibaca apa? Tebal. Dibaca tebal. Au kanatil kasratu laisat asla, atau kasrohnya tidak asli. Kan syaratnya kan kasrohnya harus apa? Asli. Nah, kalau kasrohnya tidak asli maka dia dibaca apa? Tebal. Wa amma idza kana harful isti'la'i al-waqi'u ba'da ar-ra'i as-sakinati maksura. نحن نسمع من قبل مفتوح مفتوح مفتوح. الآن إذا كان حرف الاستعلاء الذي وقع بعد الراء الساكنة مكسورا يقول وذلك في لفظي. إذا انتبه، لم يقل نحو، لم يقل مثل. لماذا قال في لفظي؟ لأنه لا يوجد إلا هذه الكلمة. هذه الحالة التي نأخذها الآن ليست إلا في هذه الكلمة، فهي كلمة تحفظ حفظا لا يقاس عليها. قال وذلك في لفظ فرق. لاحظ هذه راء ساكنة وقبلها كسر أصلي متصل بالراء، وقع بعدها حرف استعلاء لكنه مكسور. إذن هذه الحالة لها حكم خاص لأن حرف الاستعلاء مكسور. لو كان مفتوحا لصارت كالخمس الكلمات المتقدمة أو مضموما لكان حكمها كالخمس المتقدمة، لكن هنا حرف الاستعلاء مكسور. قال فقد اختلفوا في الراء حينئذ. اختلاف القراء، كيف كان اختلافهم إلى ما صار اختلافهم؟ فمنهم من فخمها فرق، هذا تفخيم. لماذا فخمها؟ قال نظرا لوجود حرف الاستعلاء. إذا لماذا فخمت الراء؟ لأن الراء وقع بعدها حرف استعلاء، مثل كلمة قرطاس. لماذا فخمنا الراء؟ لوجود حرف الاستعلاء. إذن كلمة فرق نفخم الراء أيضا لوجود حرف الاستعلاء. هذا القول الأول. ثم قال ومنهم، القول الثاني في هذه الكلمة، من رققها، رقق الراء فقال فرق. فرق، لاحظ النطق الأول فرق، تمام، فرق، هذا النطق الثاني. لماذا رققت؟ قال نظرا لكسره. لكسر هذا الضمير عائد لإيش؟ لحرف الاستعلاء، لانكسار حرف الاستعلاء وهو القاف، فالكسر قد أضعف تفخيمها. إذا الكسر في القاف جعلها ضعيفة. كيف ذلك؟ مر معنا في مراتب التفخيم أن حرف الاستعلاء إذا كسر يكون في أدنى إيش؟ في أدنى مراتب التفخيم. إذا الكسر يضعف التفخيم، يضعف التفخيم. فلما ضعفت القاف جعلت كالمستفلة، نحو فرعون. فرق جعلت ككلمة شرعة.
جعلت القاف المكسورة كالحرف المستفل فرققت الراء. ثم قال بعد أن ذكر الخلاف: والترقيق مقدم في الأداء مع جواز التفخيم. الترقيق هو الوجه الأحسن، هو الوجه الأفضل، المقدم المختار في الأداء أن تقرأ بالترقيق: فكان كل فرق كالطود، هكذا، هذا هو المقدم مع جواز التفخيم. إذن عرفنا أن كلمة فرق، خلاصة أن كلمة فرق فيها وجهان، ما هما؟ الترقيق وهو المقدم، والتفخيم وهو جائز وارد صحيح. Kemudian kata beliau, adapun jika huruf isti'la yang terletak setelah ro itu sukun tapi kasro. Kan tadi kan dia akan dibaca tebal. Kalau setelah huruf ro sukun itu ada huruf apa? Isti'la tapi di fathah. Adapun kalau dia di kasro, dia di kasro huruf isti'lanya. Demikian itu pada lafaz firq. Perhatikan ini katanya pada lafaz, artinya dihafal hanya pada kata ini, tidak ada pada kata lain. Dia tidak katakan seperti contohnya, tidak. Tapi langsung dikatakan pada lafaz. Ini menunjukkan hanya pada lafaz ini, tidak ada pada kata lain. Ini kata pada kata firq telah berselisih terkait dengan ro-nya ketika itu, yaitu kalau ada ro sukun setelah kasro tapi setelahnya huruf isti'la cuman tidak di fathah. Mereka berselisih dalam membacanya. Di antara mereka ada yang membacanya tebal. Faminhum man fakham. Di antara mereka ada yang baca tebal. Kenapa? Apa alasannya? Nadron di wujudi harf isti'la. Melihat adanya huruf apa? Isti'la. Kan tadi sudah lewat kan, kalau ada huruf isti'la setelah ro maka dibaca apa? Tebal. Melihat huruf isti'la tanpa melihat harokatnya. Melihat adanya huruf isti'la maka dia baca apa? Tebal. Wa minhum man raqqaqaha. Tapi di antara juga mereka ada yang membacanya tipis. Apa alasannya? Nadron likasrihi. Karena melihat kasronya. Bukan melihat hurufnya tapi melihat apa? Harokatnya. Dia tidak di fathah. Sudah lewat bersama kita kan. Dia dibaca tebal. Ro-nya sukun kalau setelah kasro dengan syarat setelahnya huruf isti'la dibaca diharokati dengan fathah. Jadi sekarang dia baca tipis karena setelah ro sukun ada huruf isti'la dan dibaca apa? Dan diharokatnya bukan fathah, malah kasro di sini contoh ini. Maka fal kasr qad ad'af tafkhim. Maka kasro itu telah lemah tebalnya. Sudah lewatkan bersama kita tingkatan ketebalan. Tingkatan apa? Ketebalan. Bahwa paling lemah dari tebal itu adalah ketika dia berharokat apa? Kasro. Ketika dia berharokat kasro. Maka terus setelah itu beliau berkata, wa tarqiq muqaddam fil ada. Bersamaan dengan dua kan tadi. Ada yang baca tebal, ada yang baca tipis. Tapi dibaca tipis itu lebih didahulukan ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, lebih didahulukan dibaca tipis daripada dibaca apa? Tebal. Padahal boleh juga. Boleh baca tebal, boleh dibaca tipis. Tapi ketika melafadzkan membaca Al-Quran, maka lebih diutamakan baca tipis. أخيرا فيما يتعلق الراء حال الوصل قال: وإذا كان حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء الساكنة منفصلا عن الراء. حرف الاستعلاء منفصل، ما مر معنا قبل متصل في نفس الكلمة، الآن حرف الاستعلاء منفصل عن الراء. كيف ذلك؟ بأن وقع في كلمة أخرى. إذن الراء في كلمة الساكنة وحرف الاستعلاء في كلمة أخرى. قال: وذلك في ولا تصعر خدك. لاحظ الراء ساكنة قبلها كسر أصلي، لكن وقع بعد حرف الاستعلاء منفصل أي في كلمة أخرى. وفاصبر صبرا مثلها، أنذر قومك مثلها أيضا، فإن الراء ترقق. ولا يلتفت إلى حرف الاستعلاء لعدم اتصاله بالراء. إذا لا نفخم الراء ونقول وقع بعد الراء حرف استعلاء، لا، الراء ترقق
فإن حرف الاستعلاء منفصل لا متصل. Masya Allah. Ini yang terakhir. Jika huruf isti'lanya terletak setelah ro yang sukun tapi terpisah dari ro. Tadi kan dipersyaratkan kan, dia ada huruf ro sukun setelah kasro dengan syarat setelahnya bukan huruf isti'la dalam satu kalimat. Ya kan? Nah, jika bukan dalam satu kalimat, beda kata. Ada ro sukun sebelumnya kasro, terus setelahnya ada huruf isti'la, tapi huruf isti'lanya di kalimat lain, di kata lain. Di kata lain setelahnya, bukan di satu kata itu. Maka kata beliau, ya, bi an waqa'a fi kalimatin ukhra, dengan dia ada pada kata lain, fadzalika fi, demikian itu pada contoh. Ya, lihat contoh wala tusair. Ada ro sukun, setelahnya kasro, terus setelahnya ada huruf isti'la, kha. Masuk dalam hukum huruf isti'la, khusso, kha. Iya kan? Seharusnya kan tadi kalau dalam satu kata berarti dia dibaca apa ini? Tebal. Tapi ini di beda kata. Sehingga dia tidak terpengaruh. Dia tetap dibaca tipis. Tetap dibaca tipis. Demikian pula fasbir sabaro sama. Ada huruf ro fathah, huruf sod fathah setelahnya. Ro-nya sukun sebelum ro-nya kasro. Tapi tetap dibaca tipis. Kenapa? Karena ini di beda kata. Tadi syaratnya harus di mana? Di satu kata. Demikian pula ya anzir qaumaka. Qaf huruf isti'la. Sebelumnya ada huruf ro sukun. Ro sukunnya itu setelah kasro. Seharusnya bisa dibaca tebal ini, tapi karena beda kata dia tetap dibaca apa? Tipis. Kata beliau fa inna ra'atu raqqaq. Sesungguhnya ro-nya dibaca tipis. Ro-nya dibaca tipis. Tidak perlu dilihat kepada huruf isti'la. La yultafat ila harfil isti'la. Tidak perlu ditengok kepada huruf apa? Isti'la sebelumnya, setelahnya. Kenapa? Li adamittisolihi birro. Karena dia tidak bersambung langsung dengan ro. Ini di kata lain. إذن ما أخذناه اليوم هو الكلام عن القسم الثالث من الحروف العربية، وهي حروف ترقق تارة وتفخم تارة. أخذنا الحرف الأول وهو حرف الألف، وعرفنا أن حكمه بحسب ما قبله، فإن سبق بمفخم فخم، وإن سبق بمرقق رقق. ثم أخذنا اللام من لفظ الجلالة، فهي تفخم وترقق. تفخم إن سبقت بضم أو فتح، وترقق إن سبقت بكسر. ثم أخذنا الراء، وذكرنا أن للراء حالتان، حالة وصل وحالة وقف. أخذنا حالة الوصل وذكرنا أنها ترقق في حالتين، أن تكون الراء مكسورة أو ساكنة بعد كسر بشروط 4، وتفخم فيما سوى ذلك. ذكر المؤلف 6 حالات التفخيم، ثم ختم بالكلام على كلمة فرق وأن فيها وجهان، ثم نبه على كلمات 3 في مواضع 3. ولا تصعر خدك. لماذا ترقق الراء في ذلك؟ لعدم اتصال حرف الاستعلاء بالراء. هذا ما أخذناه اليوم، وإن شاء الله في المجلس القادم نكمل ما تبقى من حكم الراء وقفا، ونذكر ذلك بطريقة أخرى أخصر وأسهل تعين إن شاء الله على حفظ أحكام الراءات بطريقة سهلة سلسة. Kalau begitu kita telah mengambil hari ini huruf yang kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Ya, dan ini ada 3 huruf. Yang pertama alif yang mat, bahwasanya kita telah ambil ikut huruf sebelumnya. Dia dibaca tebal kalau huruf sebelumnya apa? Tebal, dibaca tipis kalau huruf sebelumnya tipis. Kemudian juga kita ambil hukumnya lamnya lafzul jalalah, bahwa lamnya lafzul jalalah ini kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis, dan sudah kita ambil tempatnya. Dia dibaca tebal kalau setelah fathah atau setelah dhamma, kemudian dibaca tipis kalau dia terletak setelah kasroh. Kemudian kita ambil terakhir hukum ro. Ro ini memiliki hukum, ada ketika dibaca sambung, ketika dibaca waqaf.
kita ambil yang pertama ketika dia dibaca sambung. Ketika dia baca sambung, dia dibaca tipis di dua keadaan. Dia dibaca tipis di dua keadaan. Ini ro, ya. Pertama kalau dia di kasroh. Kalau ro-nya berkasroh, dia dibaca tipis. Apakah kasrohnya asli atau kasrohnya apa? Muncul karena ada sebab. Kemudian setelah itu beliau sebutkan dia juga dibaca tipis kalau dia bersukun. Cuman dengan 4 syarat. Syarat pertama harus sebelum ro itu kasroh. Syarat kedua harus kasrohnya apa? Asli. Syarat ketiga harus kasrohnya apa? Bersambung langsung dengan ro. Syarat keempat, tidak boleh setelah huruf ro yang sukun itu huruf isti'la yang di fathah. Kalau tidak kita dia terpenuhi syarat ini, maka dia dibaca tebal. Dan belum sebutkan 6 tempat. 6 tempat yang dibaca tebal. Yang dibaca tebal. Setelah itu belum berbicara tentang kalimat firq, bahwa ini dia ada yang membaca tebal, ada yang membaca tipis, ada yang membaca tebal, ada yang membaca tipis. Dan kita akan melanjutkan nanti. Dan beliau tadi juga tutup dengan pada kata wala tusair khaddak, dan fasbir. Di kalimat itu yang disebutkan bahwa dia dibaca tipis disebabkan karena bukan dalam satu kata tapi dalam kata yang lain. Dan kita akan ambil nanti hukum ro berikutnya kalau dibaca waqaf. Dan kita akan mengambil dengan setelah selesai ini nanti kita akan memberikan hukum seputar ro ini dengan yang lebih mudah lagi dari cara lain insyaallah. نكتفي في هذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.